এটা আগরতলা পৌর নিগমের ধারাবাহিক প্রোগ্রাম বলবো যে আগরতলা শহরে যে সকল অসাধু ব্যবসায়ী বা অনৈতিকভাবে রাস্তা দখল করে ফুটপাত দখল করে তারা ব্যবসা করছেন। বিশেষ করে আমরা লক্ষ্য করেছি আগরতলা শহরে যে কভার ড্রেন নিকাশি ব্যবস্থা যে ড্রেনগুলো নির্মাণ করেছিলাম সেগুলির উপর 24 ঘন্টায় ধরতে পারেন গাড়ি রেখে দেয়, পার্কিং করার জায়গা হয়ে গেছে, গ্যারেজ করার জায়গা হয়ে গেছে মানুষের এই আগরতলা শহর বানায়। সেগুলিকে আমরা সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আজকে এই সমস্ত জায়গায় আগরতলা শহরে যে কোনো জায়গায় যে কোনো রাস্তা যারা গাড়ি রাখবেন বেআইনিভাবে পার্কিং জোন ছাড়া তাদের গাড়ি সরিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বেআইনিভাবে আগরতলা শহরে যেগুলি বাজার কিংবা রাস্তা এবং ফুটপাত দখল করে যারা ব্যবসা করছেন তাদেরকে সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। আজকে সকালে ফ্লাইওভার নিচ থেকে সংগ্রহ থেকে বটতলা শিববাড়ি অবধি এবং পরশু কিন্তু এখন অবধি আমরা শুরু করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং দুপুর থেকে সারা রাত্রিব্যাপী চলবে এবং ধারাবাহিক এই পুরো ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা সমস্ত আগরতলা শহরকে গান্ধী করতে করব। এটা এই আগরতলা শহরবাসী মানুষের অনেক দিনের দাবি এবং এটার সমস্যা। এই সমস্যাটি সমাধান করার জন্য আগরতলা পৌর নিগম রাজ্য বিভিন্ন দপ্তর, বিশেষ করে আরক্ষা দপ্তর, পরিবহন দপ্তর এবং ট্রাফিক দপ্তরের সহযোগিতায় আমরা এই কাজটা শুরু করেছি। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 2-3 दिन से पहले ही दिनों से ही हमारा ये प्लानिंग था कि हमारा जितने भी फुटपाथ एनक्रोचमेंट है, इलीगल पार्किंग है और अनऑथराइज्ड होर्डिंग है, ये सारे निकालने का एक प्रोग्राम प्लान किए थे और इसके मुताबिक हमने ऑलरेडी एक प्रेस ब्रीफिंग ऑनरेबल मेयर ने 4 दिन पहले दिया था और सभी को जो भी एनक्रोच करके रखा था और जो भी अनऑथराइज्ड पार्किंग किए सबको हमने इन्फॉर्मेशन दिया था हटाने के लिए 2 तारीख तक। और उसके बाद 3 तारीख हमने रिमूव करने के लिए बोला भी था, लेकिन 3 तारीख के बाद बहुत सारे लोग हमने निकाला है। लेकिन आज हमने जितने भी हमारा जो है वो बटतला मार्केट से लेकर यहाँ तक जितने भी एनक्रोचमेंट था वो सब हमने हटा दिया है और ये चलता रहेगा। जितने भी अनऑथराइज्ड पार्किंग होगा वो आज का दिन में भी जो भी रास्ते में या कहीं पे भी होगा उसका भी रिमूवल होगा। फुटपाथ पब्लिक के लिए है और रास्ता गाड़ी चलाने के लिए है, जहाँ पे दुकान चलाना नहीं है। वेंडिंग जोन डिक्लेयर्ड वेंडिंग जोन है, डिक्लेयर्ड पार्किंग जोन है, वहाँ पे पार्किंग कीजिएगा। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ अगर ऐसा इलीगल वहाँ पे जहाँ पे दुकान बना दिया आप खुद निकाल दीजिएगा, नहीं तो कॉरपोरेशन भी टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। तो इसमें अभी रात के टाइम में हमने किया बिकॉज ट्रैफिक जाम ना हो, तो सो दैट पब्लिक के लिए कन्वीनियंस के लिए ही कॉरपोरेशन है। तो कोई भी इलीगल चीज़ ऐसा होगा तो हमने अलाउ नहीं कर सकता ऐसा। तो मैं सारे पब्लिक को और जो भी ऐसा करने वालों को मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आप रिमूव कीजिएगा। हमारा अभियान चलता रहेगा, ये अभियान नहीं है कॉरपोरेशन का डेली एक्टिविटी।